mars fɔ ne hakili bɛ jigin musow de la 8 mars don o ye musow ka don de musow ka fête don do nka a don hakili jagabɔ don de do hakili jagabɔ don do mɔgɔw kan ka tasibila kɛ ka taa musow ma parce que a sɔrɔla musow de nɔfɛ ne ye histoire dɔɔni kɛ 8 mars yɛrɛ daminɛna cogo di a mɛnna kosɛbɛ kabini san 1900 dans les années 1900 et quelques muso dɔw de tun degunnen don muso ninnu ouvrières de tun don u tun bɛ baara kɛ usines na degun bonyana u kan kojugu u tun degunnenba de don o musow de wulila ka kɛlɛ kɛ yaasa olu ka tɔɔrɔ min b'u kan degun min b'u kan o degun o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na u tun bɛ baara kɛ u ka saraw ni cɛw ka sara tun tɛ kelen ye u dun tun bɛ baara kɛ kosɛbɛ ko n'a fɔ cɛw bɛ baara kɛ cogo min na sinon ka tɛmɛ cɛw yɛrɛ kan donc o musow de wulila ka kɛlɛ kɛ pour que u ka droit n'o y'u ka baara kɛ condition min na o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ani fɛnɛ u ka sarako u ka sara fɛnɛ bɛ se ka kɛ cɛw ta niveau la cogo min na a daminɛna ten o mɛnna kosɛbɛ kabini 1900 ɲɔgɔn n y'a fɔ cogo min na a mankan ninnu daminɛna Europe ani Amérique jamana ninnu kan dɔw fɛnɛ wulila tuguni ko droit de vote musow tun tɛ voter cɛw dɔrɔn de tun bɛ voter donc dɔw fɛnɛ wulila pour que musow fɛnɛ bɛ se k'o da don vote ko la cogo min na u fɛnɛ wulila k'o mankan kɛ nka an nana se fɔ 1977 la san o san kɔni musow tun bɛ wuli u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na musow tun bɛ wuli k'o mankan wuli donc mais 1977 de ni an ka tɔnba min diɲɛ lamini tɔnba min n'a bɛ fɔ a ma ko Nations Unies ni Nations Unies yɛrɛ ye ko sa nin don in ye musow ka droit don ye nin don in consacré la 8 mars a consacré la comme journée internationale des droits de la femme Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ lamini dugu bɛɛ sen b'a la diɲɛ muso bɛɛ lajɛlen sen b'a la donc a don ye n y'a fɔ n ka don ye hakili jagabɔ ye musow kan ka hakili jagabɔ kɛ k'a ɲini k'a dɔn an musow tiɲɛ don nin don dɔ dira an ma an ka nisɔndiya don nka an kan ka hakili jagabɔ fana kɛ k'a dɔn an musow degun jumɛn de bɛ an musow kan walima mun de kɛra an musow ye an ka ɲɛtaga sira la ɲɛtaga sira jumɛn dira musow ma u kan ka hakili jagabɔ kɛ k'o dɔn donc a don kan ka kɛ o don de ye ni musow kan ka réunion kɛ ka fête kɛ nka ka hakili jagabɔ fana kɛ k'a dɔn an musow an taara ɲɛfɛ cogo di walima degun jumɛn de b'an kan an confrontelen bɛ défi jumɛn na mun kan ka kɛ pour que o défi o tɔɔrɔ ko ninnu kan ka se ka bɔ an kunna donc n'i y'a mɛn ko 8 mars journée internationale de la femme ne bolo a don kan ka kɛ hakili jagabɔ de ye fête b'a la hakili jagabɔ fana don parce que a don an bɛ content kosɛbɛ an bɛ fêtew kɛ an bɛ finiw don nka an kan ka miiri fana k'a daminɛ kabini wagati jan musow ka situation bɛ cogo di a don kɔni ne fɛ a don kan ka kɛ o de ye ne yɛrɛ ka ministère nin sisan ale yɛrɛ ka baara ye droit de l'homme ni droit de l'homme cɛ b'a la muso b'a la denmisɛnnin b'a la donc 8 mars musow ka don kɛrɛnkɛrɛnlen ni a bɛ don an ne ka baara dɔ la parce que n'i y'a mɛn ko droit de l'homme musow fana sen b'a la musow fana ka droit le droit de la femme olu fana ye droit de l'homme dɔ ye an bɛ se ka mun de kɛ pour que musow fana ka droit tɔɔrɔ min bɛ musow kan degun min bɛ musow kan o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na an bɛ se ka dɛmɛ min kɛ yaasa sariya bɛ se ka ta min bɛ se ka musow bɔ tɔɔrɔ bolo ni ɲagata minnu bɛ kɛ musow la n'o bɛ fɔ ma ko viol o sariya ninnu bɛ se ka labato cogo min na ani musow fana sɔrɔ sira la musow bɛ se ka sɔrɔ kɛ cogo min na olu hakilinaw an bɛ se k'o hakilinaw fɔ ani kɛnɛyako sira la musow bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na n'u denbatigiya la
ani nu man kɛnɛ u bɛ se ka lafiya cogo min na u bɛ se ka fura sɔrɔ cogo min na ani ka taa se jiko ninnu ma ani kalanko ninnu ma musow bɛ se ka taa école la cogo min na yaasa u bɛ se ka kalan n'a fɔ cɛw bɛ kalan cogo min na donc o kɔni politique b'an bolo yan nɔ gouvernement y'o bila en place pour que politique nationale des droits de l'homme musow sen b'a la pour que an ka se ka o bila en œuvre n bɛ min fana fɔ ka fara o kan musow ka lafiya Mali kɔnɔ musow ka lafiya Mali kɔnɔ an ka ɲɛmɔgɔw ka hamiba de don président de la république son excellence Ibrahim Boubacar Keita a ka hamiba dɔ de ye musow ka lafiya musow ka ɲɛtaa ka d'a ye kosɛbɛ donc sisan nɔ an musow yɛrɛ de kan ka se ka wuli k'an jɔ parce que n'a jateminɛ Mali la koba fɛn fɛn min kɛra Mali la musow sen b'a la koba fɛn fɛn kɛra k'a daminɛ indépendance tali ma ka na se démocratie ma ka na se hali coup d'état min kɛra n'o kɛra démocratie ko kama musow sen b'a la musow ye jɔyɔrɔba t'a la ka na se hali 2012 crise nin daminɛ na musow sen b'a la donc musow fɛnɛ n'i y'a jateminɛ musow de ka ca ni cɛw ye an y'a dɔn k'a fɔ jamana tɛ se ka taa ɲɛ ni musow sen t'a la Mali ka développement musow y'u jɔyɔrɔ fa wa Mali tɛ se ka taa ɲɛ jamana si tɛ développer a ka population moitié kɔfɛ parce que ni musow ye 51% ye ni 52% ye 50% dɔw olu tɛ se ka taa ɲɛ ni musow sen t'a la hali mankan min b'an ka jamana kɔnɔ sisan nɔ fo musow de sen ka don a la fo musow ka sen ka don négociation ninnu na bɛɛ ko kuma bɛɛ fɛnɛ tɛ se ka taa musow kɔ donc ne b'a ɲini Mali musow fɛ an bɛɛ ka wuli k'an cɛsiri an ka baara kɛ an ka ɲini k'a dɔn an yɛrɛ degun min b'an kan a degun bɛ se ka bɔ an kan cogo min na an ka ɲini k'o dɔn k'an yɛrɛ ka wuli k'an cɛsiri parce que droit de la femme droit de l'homme ni a tɛ di mɔgɔ sunɔgɔbatɔ ma dɛ f'i ka wuli ka i cɛsiri de ka baara kɛ donc ne fɛ n'i ko 8 mars i ko nisɔndiya don don i ko hakili jagabɔ don i ko tasibila don de don an ka musoba minnu tɛmɛna an ka tasibila kɛ ka se olu ma dɔw ye jɔyɔrɔbaw fa Mali la yan nɔ donc ne yɛrɛ fɛ sisan an kan ka a don an kan ka hakili falen kɛ musokɔrɔbaw ani denmisɛnninw les jeunes filles u ni musokɔrɔbaw kan ka se ka ɲɔgɔn ye ka to ka hakili falen kɛ jamana an bɛ se ka jamana dɛmɛ cogo jumɛn musow yɛrɛ bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn kɛ jamana jɔli la musow bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn kɛ bɛn nana Mali la o donc ne kɔni fɛ 8 mars y'o de ye donc ne bɛ n ka kuma laban ni foli ye ani dugawu n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka Mali bɔ gɛlɛya min bɛ Mali kan Ala ka gɛlɛya bɔ Mali kan gɛlɛya min bɛ musow kan Ala ka gɛlɛya ɲɔni ka bɔ kan Ala ka Mali diya Ala ka bɛn don Mali kɔnɔ Ala k'an kisi mɔgɔ juguw tɔɔrɔ ma hakili bɛ n ka kuma kan sallallahu Muhamadu wa sallam. Est-ce que musow ka hakɛ bɛɛ lajɛlen matarafalen don an fɛ yan wa? Bon n tɛ se k'a fɔ ko bon musow ka hakɛ bɛɛ lajɛlen a bɛɛ b'a matarafa musow ka hakɛ bɛɛ lajɛlen ma matarafa avancé b'a la progrès caman kɛra musow ye parce que ne y'a jateminɛ sisan nɔ an baw ma sisan ka na kabi an mɔmusow n'an baw la sisan yɔrɔ anw lafiyalen don n'olu ye fɔlɔ la musow tɛ taa kalan na école la muso ni tun y'a fɔ muso dɔrɔn i ko tobili ka tobili kɛ ka den ladon ka baara kɛ sokɔnɔ baaraw de kɛ ménage olu ma chance sɔrɔ dɔw caman ma chance sɔrɔ ka taa école la donc sisan musow bɛ kalan cɛ bɛ kalan musow bɛ kalan musow bɛ taa école la hali ni cɛ kalannenw de ka ca ni muso kalannenw ye donc n tɛ se k'a fɔ en matière d'éducation kalanko sira la n tɛ se k'a fɔ ko musow ka droit bɛɛ matarafalen don parce que halisa an kan ka dɔ fara musomaninw ka kalan kan o ye kelen ye jɔyɔrɔ ko la place ko la sisan n'i y'a jateminɛ cɛw de ka ca jɔyɔrɔbaw la ni musow ye muso dɔw bɛ jɔyɔrɔ la dɛ avancé kɛra o fana na dɛ avancé kɛra la dɛ nka halisa belebeleba bɛ kɔ n'i y'a jateminɛ sisan assemblée nationale la sisan muso député ani cɛ député i b'a dɔn k'a fɔ cɛ député de ka ca ni muso député n'i y'a daminɛ gouvernement na cɛw de ka ca ni muso ye n'i ye placebaw ta sisan baara yɔrɔw ta sisan i b'a sɔrɔ cɛ de ka ca placew la ni musow ye donc halisa musow kan ka wuli k'u cɛsiri de ka kalan k'u yɛrɛ former yaasa
u ka laɲiniw bɛɛ bɛ se ka sabati cogo min na. Minnu fana kɔnɔ ko muso ni sokɔnɔna de ka kan o ye mun fɔ olu ɲɛna. Bon muso ni sokɔnɔna ka kan cɛ fana ni sokɔnɔna ka kan mais muso man ka sigi k'a bolo fila da ɲɔgɔn kan so kɔnɔ ka i ka baara bɛɛ bɛn tobili dɔrɔn ni fɛn ma f'i ka dɔ kɛ. Ne mamuso de tun b'a fɔ ko Alahu Taala ko mɔgɔ min tɛ dɔ kɛ ko o kɔni sɔnni ko b'ale kɔnɔna fili dɛ. Mɔgɔ min tɛ fosi kɛ hali n'i bɛ so kɔnɔ i jija i k'i ka jago kɛ i k'i ka baara dɔ kɛ n'a sɔrɔ i kalannen tɛ i ka baara dɔ kɛ sɔrɔ da sira dɔ i ko o baara dɔ kɛ o de kɔni ka ɲi. Man ka sigi k'i bolo fila da i sen kan ne hali an ka denmisɛnninw ye ka sigi ten baro la tebili ni fɛnw na ten o man ka kɛ i kan ka baara dɔ de kɛ. Baara wagati bɛ yen nɔ lafiya wagati bɛ yen nɔ kulonkɛ wagati bɛ yen nɔ jamana bɛ se ka jɔ ten de mais minnu b'a fɔ ko muso man kan ni foyi ni sokɔnɔna tɛ olu bɛ fili la dɛ ne kɔni fɛ olu bɛ fili la parce que ni muso bɛ dɔ kɛ sisan i bɛ se ka cɛ dɛmɛ i bɛ se k'i yɛrɛ denw fana dɛmɛ i bɛ se ka cɛ dɛmɛ du kunko tali la donc o tɛ hakilina ɲuman ye. Muso ni sokɔnɔna dɔrɔn man kan muso fana cɛ kan ka baara kɛ muso fana kan ka baara kɛ sisan ko muso dɔw bɛ train boli an ma muso ye train boli la Mali la an yɛrɛ bɛ ka train boli muso bɛ avion boli muso bɛ mobili boli sisan kɔni an kɔni kalan an tile jara dɛ musokɔrɔbaw tɛ se k'o dɔw tɛ se k'o faamu donc sisan an fana kan k'an cɛsiri de ka jamana dɛmɛ jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ an yɛrɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la ka jamana fana bɔ nɔgɔ. Ne kɔni weleli bɛɛ fɛ ka fɔ musow ye o y'o de ye ka wuli k'u cɛsiri ka baara de bɛ mɔgɔ nafa.